What the hell is this? 4, 3, 2, go! Epic fail! Epic fail! No, kunin mo brahma yan. Mara, taro nga. Okay na. Epic fail nga pag-flip ro noon. Sorry, we're not professional. Ready na daw siya oh. Sige, we are na. Ready na maminyo. So, mo din kong morning routine. Yeah. O na ko ron, lagpot pa akong kopi ko blanca o ay kopi ko black day. Yeah, mugapo pa na kayo kay hagrig na ong sa buntag ko man. Ya if orang magkuan, wag tubol man napay sensainhan. Grabe If timpla na ron if ay si gwapo gud unsa. Dali nagtimpla diha o kaya na ba. Gidugayon pag yun. Wag tubol.